ଆଜିର ବିଷୟ କତିପୟ ସଂସ୍କୃତ କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କାରକ ବାଚ୍ୟରେ ଧାତୁରୁ ଉତ୍ତର ଅଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। ଅଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ଅ ରହେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାର ନାମ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। ଅଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଓ ଉପଧାସ୍ୱରର ଗୁଣ ହୁଏ। ଭାବବାଚ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଯଥା ଜି ଯୁକ୍ତ ଅ ଜୟ, ଲି ଯୁକ୍ତ ଅ ଲୟ, କ୍ରି ଯୁକ୍ତ ଅ କ୍ରୟ, ଶ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ଶ୍ରବ, ଖିଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଖେଦ, ସ୍ନିଃ ଯୁକ୍ତ ଅ ସ୍ନେହ, ଦୁସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଦଶ, କୁପ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ କପ, ଦ୍ରୁଃ ଯୁକ୍ତ ଅ ଦ୍ରହ, ତୁସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ତସ, ହୃସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ହର୍ଷ, ଚି ଯୁକ୍ତ ଅ ଚୟ, ରୁଧ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ରଧ, ଶ୍ଳେଷ ଯୁକ୍ତ ଅ ଶ୍ଳେଷ, କ୍ଷି ଯୁକ୍ତ ଅ କ୍ଷୟ, ଭି ଯୁକ୍ତ ଅ ଭୟ, ସ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ସ୍ତବ, ଦ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ଦ୍ରବ, ଭିଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଭେଦ, ରୁଷ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ରସ, ମୁଃ ଯୁକ୍ତ ଅ ମହ, କ୍ରୁଧ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ କ୍ରୋଧ, ଭୁକ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଭକ୍ଷଭ, ଦ୍ରୁପ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଦର୍ପ, ସ୍ପୃଶ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ସ୍ପର୍ଶ, ବୃଷ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ବର୍ଷ, ଭିଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଭେଦ, କ୍ଳିଶ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ କ୍ଳେଶ, ଅନୁ ଯୁକ୍ତ ଭୂ ଯୁକ୍ତ ଅ ଅନୁଭବ, ବି ଯୁକ୍ତ ସ୍ମି ଯୁକ୍ତ ଅ ବିସ୍ମୟ, ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଇ ଯୁକ୍ତ ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ବି ଯୁକ୍ତ ନି ଯୁକ୍ତ ଅ ବିନୟ, ପରାଯୁକ୍ତ ମୃଷ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ପରାମର୍ଶ, ପରାଯୁକ୍ତ ଭ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ପରାଭବ, ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ଚି ଯୁକ୍ତ ଅ ସଞ୍ଚୟ, ଆ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ଳେଷ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆଶ୍ଳେଷ, ବି ଯୁକ୍ତ ମୃଷ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ବିମର୍ଷ। କର୍ମବାଚ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଯଥା ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ରବ, ସ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ସ୍ତର, ବୃ ଯୁକ୍ତ ଅ ବର, ଦିଃ ଯୁକ୍ତ ଅ ଦେହ। କରଣବାଚ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଯଥା ପଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ପଦ, କୃ ଯୁକ୍ତ ଅ କର, ପଥ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ପଥ, ପରା ଯୁକ୍ତ କ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ଅ ପରାକ୍ରମ, ବି ଯୁକ୍ତ କ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ଅ ବିକ୍ରମ। ଅଧିକରଣ ବାଚ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଯଥା ଭୂ ଯୁକ୍ତ ଅ ଭବ, ରଣ ଯୁକ୍ତ ଅ ରଣ, ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ସମର, ଆ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆଶ୍ରୟ, ନି ଯୁକ୍ତ ଲି ଯୁକ୍ତ ଅ ନିଳୟ, ଆ ଯୁକ୍ତ ଲି ଯୁକ୍ତ ଅ ଆଳୟ, ପ୍ର ଯୁକ୍ତ ଳି ଯୁକ୍ତ ଅ ପ୍ରଳୟ, ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ଅ ସଂଶ୍ରୟ। କେତେକ ଧାତୁକୁ ଯଜ୍ଞତ୍ ରେ ଅଚ୍ କିମ୍ବା ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ ଯଥା ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ଯଗ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଜଙ୍ଗମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ଓ କର୍ତ୍ତୃ ଭିନ୍ନ କାରକ ବାଚ୍ୟରେ ଧାତୁରୁ ଉତ୍ତର ଘଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। ଘଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ଅ ରହେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଏହା ଅପ୍ରତ୍ୟୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଘଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଧାତୁର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରର ଓ ଉପଧା ଅକାରର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ମାତ୍ର ଉପଧା ହର୍ଷସ୍ୱରର ଗୁଣ ହୁଏ। ଧାତୁର ଅନ୍ତର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଚ କିମ୍ବା ଜ ହୋଇଥିଲେ ତା ସ୍ଥାନରେ କ୍ରମେ କ ବା ଗ ହୁଏ। ଭାବବାଚ୍ୟରେ ଉଦାହରଣ ଯଥା ଇ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆୟ, ଶ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ଶ୍ରାବ, ମୃ ଯୁକ୍ତ ଅ ମାର, ପଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ପାତ, ନସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ନାଶ, ସ୍ୱସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଶ୍ୱାସ, ଭଜ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଭାଗ, ତ୍ୟଜ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ତ୍ୟାଗ, ସ୍ୱଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ସ୍ୱାଦ, ତପ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ତାପ, ଛିଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଛେଦ, ଲବ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଲାଭ, ବହ ଯୁକ୍ତ ଅ ବାହ, ଲୁଭ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଲଭ, ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ରାବ, ଭୂ ଯୁକ୍ତ ଅ ଭାବ, ପଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ପାକ, ହନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଘାତ। ହନ୍ ଧାତୁରୁ ଘାତ ଆଦେଶ। ହସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ହ୍ରାସ, ହ୍ରସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ହ୍ରାସ, ଯଜ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଜାଗ, ବଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ବାଦ, ସବ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ସାପ, ଦହ ଯୁକ୍ତ ଅ ଦାହ, ଭିଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଭେଦ, ପଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ପାଠ, ସୁଜ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଶକ, ବସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ବାସ, ମୁଃ ଯୁକ୍ତ ଅ ମହ, ବି ଯୁକ୍ତ ହୃ ଯୁକ୍ତ ଅ ବିହାର, ବି ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ପୃ ଯୁକ୍ତ ଅ ବ୍ୟାପାର, ବି ଯୁକ୍ତ ବହ ଯୁକ୍ତ ଅ ବିବାହ, ବି ଯୁକ୍ତ ବଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ବିବାଦ, ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ହୃ ଯୁକ୍ତ ଅ ସଂହାର, ବି ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ବିସ୍ତାର, ନିଃ ଯୁକ୍ତ ତୃ ଯୁକ୍ତ ଅ ନିସ୍ତାର, ଅବ୍ ଯୁକ୍ତ ତୃ ଯୁକ୍ତ ଅ ଅବତାର, ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ସମାସ, ପ୍ର ଯୁକ୍ତ କୃ ଯୁକ୍ତ ଅ ପ୍ରକାର, ଅନୁ ଯୁକ୍ତ ତପ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଅନୁତାପ, ଉପଯୁକ୍ତ କୃ ଯୁକ୍ତ ଅ ଉପକାର, ଅପଯୁକ୍ତ କୃ ଯୁକ୍ତ ଅ ଅପକାର, ପ୍ର ଯୁକ୍ତ ସଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ପ୍ରସାଦ, ଆ ଯୁକ୍ତ ଚୋର୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆଚାର, ଆ ଯୁକ୍ତ କୃ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆକାର, ବି ଯୁକ୍ତ ସଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ବିଷାଦ, ପରିଯୁକ୍ତ କୃ ଯୁକ୍ତ ଅ ପରିଷ୍କାର। ଏଠାରେ ସ ଆଗମ ଅର୍ଥରେ। କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ଘଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ ଯଥା ଲବ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଲାଭ, ପଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ପାଠ, ଭଜ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଭାଗ, ଆ ଯୁକ୍ତ ହୃ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆହାର।
କରଣବାଚ୍ୟରେ ଘଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ ଯଥା ବହ ଯୁକ୍ତ ଅ ବାହ, ବି ଯୁକ୍ତ ଅବ୍ ଯୁକ୍ତ ହୃ ଯୁକ୍ତ ଅ ବ୍ୟବହାର, ବି ଯୁକ୍ତ ଅବ୍ ଯୁକ୍ତ ସ ଯୁକ୍ତ ଅ ବ୍ୟବସାୟ, ପଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ପାଦ, ଉପ ଯୁକ୍ତ ଇ ଯୁକ୍ତ ଅ ଉପାୟ। ଅପାଦାନ ବାଚ୍ୟରେ ଘଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ ଯଥା ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିଯୁକ୍ତ ଇ ଯୁକ୍ତ ଅ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। ଅଧିକରଣ ବାଚ୍ୟରେ ଘଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ ଯଥା ବସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ବାସ, ଆ ଯୁକ୍ତ ଧୃ ଯୁକ୍ତ ଅ ଆଧାର, ପ୍ର ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ସ ଯୁକ୍ତ ଅ ପ୍ରସାଦ, ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ସୃ ଯୁକ୍ତ ଅ ସଂସାର। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଘଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉପଧା ସ୍ୱରର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ଯଥା ଭ୍ରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଭ୍ରଂଶ, ଶ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ଅ ଶ୍ରମ, ଭନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଭଙ୍ଗ, ସୁ ଯୁକ୍ତ ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅ ସ୍ୱର୍ଗ, ରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ରଙ୍ଗ, ଭ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ଅ ଭ୍ରମ, ବୃତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ବର୍ଗ, ଶ୍ରୁତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ସ୍ୱର୍ଗ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଘଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦ ପରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବସ୍ଥିତ ଉପସର୍ଗର ହର୍ଷସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯାଏ ଯଥା ନି ଯୁକ୍ତ ବୃ ଯୁକ୍ତ ଅ ନିବାର, ନି ଯୁକ୍ତ ହୃ ଯୁକ୍ତ ଅ ନିହାର। ଦା ଧାତୁର ଘଞ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ୟକାର ଆଗମ ହୁଏ ଯଥା ଦା ଯୁକ୍ତ ଅ ଦାୟ, ଆ ଯୁକ୍ତ ଦା ଯୁକ୍ତ ଅ ଆଦାୟ, ବି ଯୁକ୍ତ ଦା ଯୁକ୍ତ ଅ ବିଦାୟ। ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ସନଜ୍ ଯଜ୍ଞତ୍ ଓ ନାମ ଧାତୁରୁ ଉତ୍ତର ଭାବବାଚ୍ୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଅପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆକାରାନ୍ତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ପଦ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ଯଥା ଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଜିଜ୍ଞାସା ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଜିଜ୍ଞାସା, ପା ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ପିପାସା ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପିପାସା, କୃ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଚିକୀର୍ଷା, ଚିକୀର୍ଷା ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଚିକୀର୍ଷା, ଜି ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଜିଗୀଷ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଜିଗୀଷା, ଲବ୍ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଲିପ୍ସ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଲିପ୍ସା, କିତ୍ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଚିକିତ୍ସ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଚିକିତ୍ସା, ମାନ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ମୀମାଂସା, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ମୀମାଂସା, ଗୁପ୍ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁଗୁପ୍ସ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଯୁଗୁପ୍ସା, ଶ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଶୁଶ୍ରୂଷ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଜିଗ୍ମିସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଜିଗ୍ମିଷା, ଭୂତ୍ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ବୁଭୁକ୍ଷୁ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ବୁଭୁକ୍ଷା, ଜିବ୍ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଜିଜିବିସ୍, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଜିଜିବିଷା, ମୃ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ମୁମୂର୍ଷୁ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ମୁମୂର୍ଷା, ଧା ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଧିସ୍ତ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଧିତ୍ସା, ଦା ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଦିତ୍ସ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଦିତ୍ସା, ମୁଦ୍ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ମୁମୁକ୍ଷୁ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ମୁମୁକ୍ଷା, ଦୃଶ୍ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଦିଦୃକ୍ଷ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଦିଦୃକ୍ଷା, ଯୁଦ୍ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଯୁଜୁତ୍ସୁ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଯୁଜୁତ୍ସା, ହନ୍ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଜିଜ୍ଞାସା, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଜିଘାସା, ପଠ୍ ଯୁକ୍ତ ସନ୍ ପିଫଠିସ୍, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପିପଠିସା, ଲସ୍ ଯୁକ୍ତ ଜ ଲାଳସ୍ୟ, ଜୱନ୍ତ ଧାତୁ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ଲାଳସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଲାଳସା। ଏଠାରେ ଜ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ତପ୍ ଯୁକ୍ତ ଜ ତପସ୍ୟ, ନାମ ଧାତୁ, ତପସ୍ୟ ନାମ ଧାତୁରୁ, ତପସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ତପସ୍ୟା, ଅନୁ ଯୁକ୍ତ ଚିକୀର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଅନୁଚିକୀର୍ଷା, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକୀର୍ଷ, ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଉପଚିକୀର୍ଷା, ବି ଯୁକ୍ତ ଜିଗୀଷ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ବିଜିଗୀଷା, ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ବି ଯୁକ୍ତ ଧିସ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବିଧିତ୍ସା, ଅନୁ ଯୁକ୍ତ ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ଧିସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସ୍ନା। ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଜୁଗୁପ୍ସା ମୀମାଂସା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଇଚ୍ଛାର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚିକିତ୍ସା ସମାନ ରୋଗ ରୋଗ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା, ଜୁଗୁପ୍ସା ସମାନ ଘୃଣା, ମୀମାଂସା ଅର୍ଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଚିନ୍ତି ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁ ଓ ଘଟ ପ୍ରଭୃତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଧାତୁରୁ ଉତ୍ତର ଭାବବାଚ୍ୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। ଏହି ସ୍ଥଳରେ ଧାତୁର ଗୁଣ ବା ବୃଦ୍ଧି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରୟୋଜକ ଧାତୁର ଅନ୍ତ୍ୟ ଇକାରର ଲୋପ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୁଏ ଯଥା ଚିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଚିନ୍ତା, ପୁଜି ଯୁକ୍ତ ଅଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ପୂଜା, ସ୍ପୃହି ଯୁକ୍ତ ଅଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ସ୍ପୃହା, ଦଳି ଯୁକ୍ତ ଅଯୁକ୍ତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ ଦଳା,
पीढ़ी जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे पीड़ा सभी जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे सभा घट जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे घटा व्यथ जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे व्यथा त्वर जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे त्वरा द्रु जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे जरा त्रप जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे त्रपा कृप जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे कृपा क्षम जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे क्षमा दय जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे दया अप्रत्यय हेले ईश स्थान रे इच्छ और प्रच्छ स्थान रे पुच्छ हुए यथा ईश जुक्त अजुक्त आ इच्छा प्रच्छ जुक्त अजुक्त आ पृच्छा उपसर्गर परवर्ती आकारांत धातु को उत्तर बा गुरुस्वर विशिष्ट व्यंजनांत धातुर उत्तर मध्य भाववाच्य रे अप्रत्यय हुए एही प्रत्ययांत पद स्त्रीलिंग रे व्यवहृत हुए यथा आजुक्त भाजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे आभा प्रजुक्त भाजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे प्रभा बीजुक्त भाजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे विभा प्रतिजुक्त भाजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे प्रतिभा उपजुक्त माजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे उपमा प्रतिजुक्त माजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे प्रतिमा निजुक्त द्राजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे निद्रा बीजुक्त धाजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे विधा अभिजुक्त धाजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे अविधा उपजुक्त धाजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे उपधा श्रद्धयुक्त धाजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे श्रद्धा प्रजुक्त ज्ञाजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे प्रज्ञा अनुजुक्त ज्ञाजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे अनुज्ञा समजुक्त ज्ञाजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे संज्ञा अवजुक्त ज्ञाजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे अवज्ञा प्रतिजुक्त ज्ञाजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे प्रतिज्ञा आजुक्त ज्ञाजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे आज्ञा आजुक्त ख्याजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे आख्या समजुक्त ख्याजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे संख्या बीजुक्त आजुक्त ख्याजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे व्याख्या अवजुक्त स्ताजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे अवस्था बीजुक्त अवजुक्त स्ताजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे व्यवस्था आजुक्त स्ताजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे आस्था निजुक्त स्ताजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे निष्ठा प्रतिजुक्त स्ताजुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे प्रतिष्ठा व्यंजनांत धातुर अंतवर्ण संयुक्त वर्ण बा अंतवर्णर परस्पर दीर्घ होइतिले तहिरु उत्तर भाववाच्य रे अप्रत्यय हुए एही प्रत्यय निष्पन्न पदमान स्त्रीलिंग रे व्यवहृत हुअन्ति यथा भिक् जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे भिक्षा शीश जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे शिक्षा दिक् जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे दीक्षा रुक् जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे रक्षा सुजुक्त रख जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे सुरक्षा सेव जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे सेवा निंद जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे निंदा खेल जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे खेला शंख जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे संख्या शंखा शंका मूर्छ जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे मूर्छा लजस जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे लज्जा क्रीड जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे क्रीड़ा बाध जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे बाधा हिनस जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे हिंसा बांछ जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे बांछा परिजुक्त इक जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे परीक्षा प्रतिजुक्त इक जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे प्रतीक्षा समजुक्त इक जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे समीक्षा आजुक्त कांक जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे आकांक्षा आजुक्त सन्स जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे आशंसा प्रजुक्त सनस जुक्त अजुक्त आ स्त्रीलिंग रे प्रशंसा लुट अनट प्रत्यय भाववाच्य रे धातुरु उत्तर लुट बा अनट प्रत्यय हुए अनट रु अन अवशिष्ट रहे ओडिया रे यह अन प्रत्यय रूपे परिगणित हुए धातुरु उत्तर भाववाच्य रे अन प्रत्यय हेले धातुर अंतस्वर और उपांत हर्षस्वर रे गुण हुए यथा ची जुक्त अन चयन सी जुक्त अन शयन स्तु जुक्त अन स्तवन भ्रुजुक्त अन भरण स्त्रुजुक्त अन स्मृजुक्त अन स्मरण भिजुक्त अन भेदन लिखजुक्त अन लेखन बा लिखन लिख धातुर विकल्प रे गुण हुए मुछ जुक्त अन मचन रुद्जुक्त अन रदन क्रुशजुक्त अन कर्षण नृत जुक्त अन नर्तन ब्रुजुक्त अन वरण शीतजुक्त अन सेचन रुह जुक्त अन रहण श्रुजुक्त अन श्रवण क्रुजुक्त अन करण मृजुक्त अन मरण अवजुक्त रुहजुक्त अन अवरहण ह्रुजुक्त अन हरण छिदजुक्त अन छेदन सुधजुक्त अन सधन बुधजुक्त अन बधन भुजुक्त अन भजन द्रुजुक्त अन दर्शन त्रुपजुक्त अन तर्पण श्रुजुक्त अन
स्पर्शन ब्रुजुक्त अन्न वर्जन लुजुक्त अन्न लचन त्रुजुक्त अन्न तरण आजुक्त रुजुक्त अन्न आरोहण समयुक्त त्रुजुक्त अन्न संतरण बीजुक्त त्रुजुक्त अन्न वितरण अवयुक्त त्रुजुक्त अन्न अवतरण उत्युक्त त्रुजुक्त अन्न उत्तरण अधियुक्त इयुक्त अन्न अध्ययन अन प्रत्यय परे थिले रुकारांत धातुर रु स्थान रे ईर हुए यथा क्रुजुक्त अन्न किरण बा किरण विक्रु बीजुक्त क्रुजुक्त अन्न विकिरण बा विकिरण गुरुजुक्त अन्न गिरण गिरण गिलन र जगार ळ हुए उत्युक्त गुरुजुक्त अन्न उद्गिरण बा उद्गिरण अंतस्वर आ हेले किंबा उपांत स्वर अ अथवा गुरु दीर्घ किंबा संयुक्त वर्णर पूर्ववर्ती स्वर हेले धातुर परिवर्तन हुए नहीं यथा दाजुक्त अन्न दान पाजुक्त अन्न पान ज्ञाजुक्त अन्न ज्ञान पठयुक्त अन्न पठन गठयुक्त अन्न गठन माजुक्त अन्न मान स्नाजुक्त अन्न स्नान घ्राजुक्त अन्न घ्राण चलयुक्त अन्न चलन गमयुक्त अन्न गमन स्खलयुक्त अन्न स्खलन भ्रमयुक्त अन्न भ्रमण शासयुक्त अन्न शासन पूजयुक्त अन्न पूजन भूषयुक्त अन्न भूषण सेवयुक्त अन्न सेवन लकयुक्त अन्न लखन स्पंजयुक्त अन्न स्पंदन रंजयुक्त अन्न रंजन मंथयुक्त अन्न मंथन बा मथन मंथ और ग्रंथ धातुरु नकार विकल्प लोप हुए अंकयुक्त अन्न अंकन निंदयुक्त अन्न निंदन इखयुक्त अन्न इक्षण लंघयुक्त अन्न लंघन लुंठयुक्त अन्न लुंठन चरयुक्त अन्न चरण ग्रहयुक्त अन्न ग्रहण बमयुक्त अन्न बमन मिश्रयुक्त अन्न मिश्रण कथयुक्त अन्न कथन भासयुक्त अन्न भाषण बदयुक्त अन्न बदन गर्युक्त अन्न गर्जन रखयुक्त अन्न रक्षण भकयुक्त अन्न भक्षण मुंडयुक्त अन्न मुंडन पतयुक्त अन्न पतन भीषयुक्त अन्न भीषण दमयुक्त अन्न दमन सजसयुक्त अन्न सजन बा सजाइबा स्वपयुक्त अन्न स्वपन भासयुक्त अन्न भाषण क्षीरयुक्त अन्न क्षरण पतयुक्त अन्न पतन जीवयुक्त अन्न जीवन सुचयुक्त अन्न सूचन दुष्युक्त अन्न दूषण खेलयुक्त अन्न खेलन लज्जुक्त अन्न लचन खंडयुक्त अन्न खंडन मंडयुक्त अन्न मंडन ग्रंथयुक्त अन्न ग्रंथन बा ग्रंथन भ्रमयुक्त अन्न भ्रमण नियुक्त दायुक्त अन्न निदान बीजुक्त धायुक्त अन्न विधान समयुक्त धायुक्त अन्न संधान समयुक्त मायुक्त अन्न सम्मान समयुक्त भाषयुक्त अन्न संभाषण परियुक्त इकयुक्त अन्न परीक्षण समयुक्त मिश्रयुक्त अन्न सम्मिश्रण आयुक्त घ्रायुक्त अन्न आघ्राण आयुक्त स्थायुक्त अन्न आस्थान उद्युक्त स्थायुक्त अन्न उत्थान सकार लप प्रयुक्त धायुक्त अन्न प्रदान प्रयुक्त धायुक्त अन्न प्रधान परियुक्त धायुक्त अन्न परिधान प्रयुक्त मायुक्त अन्न प्रमाण अभियुक्त भाषयुक्त अन्न अभिभाषण निर्युक्त इकयुक्त अन्न निरीक्षण अपयुक्त मिश्रयुक्त अन्न अपमिश्रण समयुक्त आयुक्त धायुक्त अन्न समाधान प्रयुक्त स्थायुक्त अन्न प्रस्थान कृत प्रत्यय परे थिले एकांतर बा एकारांत और औकारांत धातु किंबा धातु आकारांत हो जाए यथा आयुक्त हुए युक्त अन्न आह्वान गयुक्त अन्न गान दयुक्त अन्न दान अर्थात छेदन त्रयुक्त अन्न त्राण सयुक्त अन्न सान केतेक स्थल करणवाच्य मध्य धातुर उत्तर अन्य प्रत्यय हुए यथा नियुक्त अन्न नयन चरयुक्त अन्न चरण दृशयुक्त अन्न दर्शन मंडयुक्त अन्न मंडन बाहीयुक्त अन्न बाहन रसयुक्त अनुयुक्त रसना लज्युक्त लचयुक्त अन्न लचन सिद्धयुक्त अन्न साधन भूषयुक्त अन्न भूषण जायुक्त अन्न जान आयुक्त अनुयुक्त अन्न आनन मार्युक्त अनुयुक्त ई मार्जनी केतेक स्थल अधिकारण वाच्य मध्य धातुरु उत्तर अन्य प्रत्यय हुए यथा सीयुक्त शयन स्तायुक्त स्थान हुयुक्त हवन भूयुक्त भवन तुर्युक्त तरण आसयुक्त आसन लियु प्रत्यय ठारू पढ़िबा आसंता काली नेक्स्ट वीडियो रे। आज एतिकी रहुची समाप्तम।